better turn on record. I forgot to turn camera on again. Anong sa oras mo sa mga 11:30 kung dili ni late, is delayed man naman 12 na lang. Sa oras ilang flight? Ah, 9:45. 9:45. So mga tumi sa What's inyo. 9:45? Toto, my brother. Oh, So mga tumi sa inyo sa Pagasta. Why me? Wala pa man ako mo diretso na dito sa kuan. Ikaw ako naman ka ang gamit. Do wala mabay ko agud kung sa we need to go left. Oh, shit. Dalo na na mo ang gamit. Ganito. We go left soon, somewhere. 1.2 it says left. Yeah. Another road. Gonna go coastal. This speed. Wala pang good sa kuan may upay. Kaya ang samad mo lagi bisag ako Saturday Sunday di ko motabok. Ano naman? Traffic possible. 80% traffic. Hindi sila maka Mo nang nailain option at kung wala mo buhat to afternoon tomorrow after the arrive. Ang Sunday asam Tuesday manguli na itong salad. Sunday Sunday wala. ay So asa na to sila yung Sunday pwede mo It mag-Eden. says Coastal Road. Yeah, that's Coastal Road. Yeah, that's it. Hindi pwede sila sa Eden. Eden. Eden Nature's Park. Sa taas sa bukid. Wala na ibig sa Davao-an. Long road sa coastal. This guy walking in the middle of the Ano road. may tigbuan sa unang panahon day? Sa high school ko? Summer. High school Oh. ko? Hindi mo na mong liguanan. Istewa naman mo. O dito sa Kuanan, Buddha. Mga na ang ginatuan nila karon Buddha. Dagang resort. Pero swimming pool, Cell dili tower. beach. O, hindi lagi sa ganagi. About us. Somewhere's left. Soon. That's it. Traffic enforcer. Oh, Turn left. That's it. Turn left, turn left. Go, 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 go. Go, 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 go. Turn left, turn left. turn in front of it. Yeah, yeah, yeah. This way. Yeah, yeah. That's it. Yan, Coastal Road yan. Ah, gusto kanina? Kapagod din na human dito sa pinakatumoy kay Ano kani ang ano sa vlogger? Oh. Puto na pag-abot sa round na Your camera is on? Yeah, on now. Yeah. Recording, flashing, the light red here. I turned on just now when after drive. Dili mo sa'yo magkuhanan, walking, Hindi jogging. mo nag-walking, jogging. Oh yeah, this is the park. area. There's a Vlogger park, went to. yeah. Vlogger come here. Yeah. There's a place for jogging. You can go that, you park your service there, you pass that way, Yeah, that way. there's a walkway, a And then path. there's a parking lot there. Pag-abot na ako balikan mo sa linya, di mo. Hindi ako akong panahon lagi sa unang high school. Hindi ko libuan. Nagkaroon sa pagligo mo dito. Kami kampo dirian, pag-abot niya. Liguan na namo. Wala pa ni siya na. There's a park area there. Work over there too, yeah. Mga kampo. Last year nag-open on July din. Last year nag Si Bongbong na nag-open on. Yeah, the Coastal Road yan, tanawa. You know, they first opened for only walk and bicycle, and then now they There's a open parking for lot, the car. plaza, the park. Hindi magtagtuyok siya. So na ang dagat yun ni. Hindi mi tagliguan. This really a beach before. Only beach Beach, before. yeah. This area is a beach. Oh, Wala na yung taon na. Wala yun. Panahon ng high school pa ko. Guys, kaya din mo lakaw. Oh, nagipat ko. Walking, mag-walking. Ah, Every morning. Ironman is coming, so they are preparing this one for swimming. A lot Yeah. of foreigner here. Ginagawa nila, prepare nila may Prepared na sila sa Ironman. Iron Man. Yeah. I watched International. YouTube before here, Iron Man. Mag-swimming sila, gikan dyan pa doon sa Bicycle, Cruz. run, swim. Yeah. Run, swimming. Pero ano, padulong ito tulayan. Cycle, run. Actually, swim. wala pa rin nahuman yun. Wala pa di putol pa di sa bawat sa nabot kay takas mo kayo ni siya. Takas pa ni siya. Honey, at least we see now. Wala yung traffic din eh. Even nighttime almost, and rain. Sa breakfast buti ba nga na yung daw. Dilo. Ano na po? Patang ito. We come close to here, but not here. Oh, Dumalagan, Matina. Look, big waves splash up. Sometimes, Come yeah. up on the road, Sometimes,
right If there. the wave, See? may ang wave niyo, nag-abot sa taas. Wave come up. Balod lang. Daraw, See? flash, daraw. Wave, look. Yo, yo. Nakahampas siya lang. That's so nice. Sana saya. Should be here somewhere. There, Wave. there. Ang ganda din sa ating mga update. No, Wave! no wave now. We here. Wave! Wave siya. Kanina, sobrang laki ng wave niya. Disappoint. No wave after we come close. Yeah. This car going 50. What speed here? 60 or 50? 8.2 kilometers. No, I mean speed limit. 60. 60 here supposed to be. Yeah. Oh yeah, there's sign. It's okay. No hurry. Non-traffic here. Ako 60. sagad ang balod yun. Somebody broken or Balud siya. something. Yeah, that's good. Wow, look, ang balod. Nagkong balud yun. Look at the balloon. Wave there to wave. The balloon is waving. The balloon is waving. Nawala ko. Balod din tayo siya lang. Oh, the balloon siya. Sa unang panahon eh. Ano ba ito? Ito siya, ano, makalugar ito sa kwan, ano, sa Amalan. Palikuan mo na dinaanan na. May hideout Dito po. banda, balayan na na dito. Kabalayan. Asa? Oo, ano dito sa unahan. Dito ka to? Island. Ito? Oh, included pa to siya, dumalag, that's sa pun, Island. gikat man gud ni siya. Makita na to na karon niya. This guy's slow. Oh, what I should go around. No, left side ay makita na ng Davao. Mga kuwan. Davao na. Bangkal, mga local housing. Ay, hunas day siya may, pero balud. Unas pero balod. Oh. Hunas siya, Unas hunas. siya karon lang. Low tide but Nagkakinason. Yes, okay na soon. Low tide but wavy. Wave siya. sa dito sa Washington. Nakuha kong license 69 happy $70. Karon ang kinasumangwa ka 18 lang ka buo. Dito? Ang isda, kung kuha ka, imo ka kumusur sa ruler. Nasa mo dito sa tuwa. Ana lagi ko palit na lang tagwan. So kung nag-alkila dito sa yang tuan, jam shop. Gusto kayo manginhas kita kasama man. Gusto kayo manginhas man dire. Diyan kayo manginhas kayo manginhas. Kanan, kung gusto natin mo magsamal yan, Sunday early morning, matabok. Siguro ka, kuha man yung Early morning, or Sunday. Tapos dili tayo mag-overnight. Ato na tayo pamahaw pa niyo to, and then back. Wala na lang. Sabi mo. Dili tayo matraffic ka na pagpatabok, pero pag bal uli na to na, mas possible lagi traffic pag uli. Kaya lang yan. Oo, makauli yun. kay Monday mo atong So yung ano na lang dad sa ugma ato sila. Sunday. Ugma, kung asa sila ugma, yun na, mabog na si Totong, sa Hilak. So kaya din naman nila ilang. Dito naman sila sa Diamond, by tomorrow. So asa na dito sila? Napasin na. Ha? tanaw lang din ang Mga gani, di pa sila kakuan mo eh. Punta na lang sila. sa ilang pwesa kay mabuhay sila niya. We do not pass the traffic. Yaraan oh. Ano dumalag, dili siya ingon island. Nara ilang kalsada diri. Nakalaan mo ko din sa unang panahon ng school. Shit, ay. Sa man na diyan ibuhot gyapon. Ha? Oh, stop it. Say, Oh. why nobody No, stop? no, none. No stop. I, To say stop. no traffic light. Oo. Oo ka na. Yeah. Lahi ko siya nga ayla ang kanakuan. Pareha lang yapon na siya sa Matina. Ayun, so, kanang mga wala din silang mga Nobody nakaway. follows the stop sign. No No matter which lane. Yeah. No matter. No matter. Both okay. Always use this side mirror. Yeah. And Samal Island. Kabok na. Samal Island. Oo naman di ay. Okay, 15 minutes na tabukon. Na lang. That's the Samal Island. Is really close ani.
Well, that's why they're building bridge to the island soon, someday. Unay nanagat. I don't know how many years gonna take build. You say 4 hours or 4 years? Abot na nagiging bumping na. What's the green light? No, ambulance. Go ahead. Just an ambulance. Why he stopped? No. It's just an ambulance. Undang no, undang para. Wala. Dili. Para nga dito sa US, para dito ka. Basta na ambulance? Para dito tanan. Pati ang sugat? Oo. Pati ang sugat? Oo. Kasi sa Malaysia, di ba mo giveaway? Oo. Remember din sa Pero Malaysia? lahi naay mga line streets. Dirian para dito tanan. Dirian magsunod ka para mapadali. Which is bawal. Oo. Dito mo para uy. Okay, one more. Kaya mo ang ilang rason para ma-save tong kamatuloy. Yes. Malaysia na remember ni mo, di ba magmulapit ang mga sakyanan? Yung giveaway din sa amin. Kani kuan lang ang kuan niya mo giveaway pero katong sugat wala Kana mo. kung kuan bus, Yeah. bus ka ni, school bus. Pag naana, muna ako ng student, motorcycle ka mo para ka. Yung dili sa $100. Grabe sila. Tanan mo, para sa diri. Mo para ang school bus diri. Sa Roundabout. Roundabout. Ang project ni straight yun ni siya. Pero Pero sa roundabout lang. going pan wala pa naman ang tulay So dito. dito na sa padulong, diretso na dito wala pa na nagipabrihan kay kuha pa na human. Kaning close diri yes, na ra pa. Mao ni ang diretso. Wala pa naman ang tulay. Diretso pa ni diri. See? Wala pa siya. Oh, yes, not finished yet. Sa vlogger. Still working. It shows straight or right. Both ways. We can go right. He wants to go right or Go straight because giving the right. No traffic. No right. Yeah. says 3 minutes slower straight. Dali ito na yan. Dali rin di basta diya ka mo agi. Sadya ka mo agi lang. Isumpay kita dito da. Papata dito. SM oh. SM City, yeah. SM City Mall over there. Yeah, right. This guy driving opposite way. Oh Lord. In Old George. Kaning kuhan ba? Georgianan. Old George? Right. Nagkamilig mga kuhan lang. Parang mga... Pwede man yung tanawon me. Naog mo gawin ani tanawon nyo ang Marina Tuna. Tapos ang Yellow Crane. Uy, ako may kaswito nga. Mga tulad ako. Tanaw gani nyo. Iba ni Siku Andan. Ikaw. Wala magkuhan sila. Ikaw gani. Tantanan, manawag ang tantanan. Ang tanong. Ano siya unahan ako? Oh, darab din mo na. Nasa Pilipinas. Di ano ko na sa vlogger. That's the issue, honey, right? Yeah, many vlogger always go there. Walk. Yeah. It would look weird here. Go. Yeah. Condo. Gordon Park. Tall condo. This intersection here, people stopping. Pero it happened so many damage when there are earthquake about 7.2 Oh, intensity. Wow. Nagka-crack ni siya. Hindi na naman giayo-ayo po. Pero katong tapad sa SM, mao gito ni hugno. Hotel, hugno. Tapat sa SM. Tapat sa SM, hugno. Kuha na siya tanan karon. What? Demolish na siya. Wala na tan. Gordon. Oh, I see a guy walk here on Vlogger too. Gordon Park. Hindi naman siya. That sign. So bago na siya kag-build na po nila lang. Wala na. Wala. Hindi naman gipasod na. Kanya pasod lang to. Maunsa pa ka dito. Sige daw, babe. So nagot na po sila. Go straight like a traffic light. Wala. Tutangan. Pas. Trust Home Saan man to Depot. binay mo kinabuhi Park and only. mo. So to makita pa man tuloy mo. Yung kinabuhi, di naman. Kasawa na yung When you turn right,